Blibli, semua seller dan partner bisa berkembang. Karena buat Blibli Seller adalah sahabat suksesku. Bersama Blibli Seller Digital and Activation berkolaborasi untuk memperluas wawasan tren dan tips bisnis terkini. Supaya toko seller tidak hanya eksis di Blibli, tapi juga di seluruh media komunikasi. Blibli juga selalu memberikan materi ilmu bisnis berisi agar seller selalu teredukasi dan bisa bersaing di pasar online baik secara daring maupun secara luring. Apalah kesuksesan jika dirasakan hanya sendiri? Komunitas Blibli Seller selalu siap memfasilitasi agar seller dan partner selalu bisa berbagi supaya kesuksesan bukan sekedar narasi. Dari sekarang hingga nanti, mari terus bertumbuh dan berkolaborasi bersama Blibli. Blibli. Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang semua. Salam kenal ya. Terima kasih juga semua teman-teman seller udah join di sini. Dan perkenalkan semuanya, saya Zahra dari tim community di Blibli Seller gitu ya. Mungkin ini kayaknya webinar pertama di tahun 2024 gitu ya, yang based dari tim community gitu kan. Tapi mungkin teman-teman seller juga udah nggak asing sama webinar-webinar seperti ini gitu ya. Jadi salam kenal semuanya, sampai ketemu gitu ya di acara ini sampai 1 sampai 2 jam ke depan. Dan hari ini kita akan ngebahas banyak hal gitu ya, termasuk gimana sih sebenarnya kita mengembangkan bisnis sebagai seorang pebisnis seperti itu. Dan hari ini kita juga kedatangan banyak banget bintang tamu. Wih, bintang tamu ya. Jadi kita kedatangan banyak banget narasumber yang emang oke banget dan ngasih banyak banget materi ke kita hari ini. Nah, buat teman-teman seller yang udah hadir di sini boleh banget langsung kenalan ya. Yang baru hadir, halo semua, salam kenal, saya Zahra. Boleh yang lainnya boleh sambil kenalan di kolom chat gitu ya. Tadi ada Kak Firman juga yang memang sudah hadir dan ada di kolom chat juga sudah kenalan. Selamat siang Kak Firman. Dan buat teman-teman yang lain boleh sambil kenalan juga. Dan sekarang gitu ya, hari ini kita sebenarnya mau ngebahas apa sih? Nah, kita sebenarnya mau ngebahas, kita bareng sama Indonesia Prima gitu ya. Kita akan bareng sama Indonesia Prima untuk ngebahas gimana ya caranya kita sebagai pebisnis itu kita bisa menumbuhkan apa namanya bisnis kita untuk jadi lebih besar dan lebih berkembang lagi gitu. Makanya dari Blibli sendiri kan memang kita selalu mendukung juga gitu ya bisnisnya teman-teman seller semua gitu. Makanya akhirnya kita juga karena tahu nih ada Indonesia Prima yang memang sama visi misinya kayak kita, makanya kita akhirnya berkolaborasi bareng sama Indonesia Prima untuk mengenalkan hal hari ini ya, ada satu produk yang memang sangat menarik dan kita bisa ngasih tahu ke teman-teman seller juga. Dan akan banyak promo juga, ada yang gratis gitu ya. Nanti teman-teman pokoknya kita akan lihat gitu ya. Dan jangan khawatir juga kalau misalnya teman-teman misalnya 15 menit lagi kayak atau nanti di pertengahan acara teman-teman kayak, aduh kayaknya saya nggak bisa sampai akhir, nggak masalah karena nanti kita akan kasih tahu juga, kita akan ada microset khusus untuk Indonesia Prima, untuk launching Prima Bis ini, dan nanti di microset tersebut teman-teman juga bisa langsung tonton ulang webinar hari ini ya. Oke, nah belum ada yang kok di kolom chat ya, nggak apa-apa. Nanti saya tungguin kalau gitu, saya juga akan ada di kolom chat untuk menyapa dan ngobrol bareng sama teman-teman semuanya. Oke, nah tadi kita juga udah ngelihat banyak banget video dari Indonesia Prima, banyak banget video-video dari Blibli gitu ya. Nanti kita akan kenalan juga sama Indonesia Prima gitu ya. Tapi kalau misalnya aku mau ngasih tahu nih, tadi ada video Blibli juga itu banyak banget ya. Kita ngasih tahu tentang beberapa program yang memang kita buat khusus teman-teman seller gitu ya. Ada kayak tadi webinar, kita ada gathering offline, terus kita juga ada ketemu dengan teman-teman seller, bikin video segala macam, itu banyak banget. Jadi teman-teman seller yang mau berkolaborasi bareng sama Blibli bisa banget langsung aja kontak PIC-nya masing-masing ya. Nanti kita bisa berkolaborasi bareng juga. Oke, nggak berlama-lama. Hari ini sebenarnya aku mau memanggil salah satu gitu ya. Ini adalah CEO dari Indonesia Prima. Kita mau ngobrol sedikit dan mau kenalan sedikit sebelum seorang CEO Indonesia Prima ini akan menjadi moderator juga untuk acara hari ini gitu. Jadi kita mungkin ngobrol dulu ya sama Budiah Yusuf dari CEO Indonesia Prima. Halo, selamat siang Budiah. Selamat siang, Mbak Zahra. Senang sekali Iya, bisa ketemuan nih di siang hari ini. alhamdulillah sehat ya Budiah tapi ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, Budiah boleh dong kenalan sedikit tentang Budiah atau misalnya juga tentang Indonesia Prima nih. Sebenarnya ini tuh apa sih sebenarnya gitu ya? Karena sering denger juga gitu tentang Indonesia Prima.
Iya, jadi Indonesia Prima itu satu platform ya. Kita banyak sekali membantu teman-teman entrepreneurs khususnya di Indonesia untuk bisa lebih menguatkan bisnisnya. Nah, nanti di akhir saya akan cerita panjang tentang Indonesia Prima. Cuman sekarang kita sudah kedatangan tamu-tamu dari luar negeri nih, Mbak. Jadi nggak Wah, cuma dari Indonesia nih ternyata siang hari jadi bukan tadi. cuma di Indonesia doang, tapi kita kedatangan tamu dari luar negeri ya untuk ngasih tahu Betul. gitu ya, Bu Diah ya, Nah, tentang gimana sih sebenarnya caranya untuk para entrepreneurs ini benar-benar mengembangkan bisnisnya mereka khususnya di luar negeri gitu ya, ya, Bu Diah. sesuai dengan tema kita hari ini, Start Now, Grow Global. Gitu. Wah, oke. Kalau gitu, waktu dan tempat saya persilahkan Bu Diah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Zahra. Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya sudah kehadiran tamu-tamu. Ada Ibu, saya panggil dulu ya. Ada Ibu Ayu Sagita dari KJRI Hong Kong. Selamat siang, Bria. Selamat siang. Kemudian ada Pak Martin. Pak Martin dari Filipina, dari Manila. Saya panggil dulu ya. Pak Martin, apa kabar? Selamat siang, teman-teman. Budia, terima kasih sudah diundang. Ya. Kemudian ada satu lagi nih yang agak jauhan dikit dari China. We have friend from China. We have Philip Chong from China. How are you, Hey Philip? everyone. Good Yeah. afternoon. Good afternoon, everyone. So, oke, kita mulai aja diskusinya. Eh, Perkenalan dulu teman-teman, nama saya Dia Yusuf, saya adalah CEO dari Indonesia Prima, dan kami hari ini akan melaunching satu program yang bernama Primabis. Nah, kenapa sih ada Primabis ini? Kenapa harus kita luncurkan gitu ya? Karena ini sebenarnya dipacu juga ketika saya berdiskusi dengan Bu Ayu, dengan Pak Martin, dan dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Nah, sehingga ini menjadi dasar yang kuat saya dan Pak Budiman akhirnya berarti kayaknya kita mesti bikin sesuatu nih untuk menguatkan bisnis teman-teman baik di Indonesia itu sendiri maupun di luar negeri. Nah, sebenarnya pertanyaan gini sih, kenapa sih Philip, sorry ya, I will translate later, but I think you know Indonesian, right? Little bit. A little bit. Yeah, it's okay. Okay, so kenapa sih entrepreneurs Indonesia harus grow global? Tentunya untuk mengakses pasar yang lebih besar, kemudian mendiversifikasi basis pelanggan, tentunya meningkatkan daya saing, dan terutama daya saing sebagai bangsa ya. Nanti Bu Ayu dan Pak Martin akan cerita nih kenapa beliau ini kan di luar negeri sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Jadi kenapa sih daya saing sebagai bangsa ini harus juga diusahakan secara bersama-sama. Kemudian tentunya dengan memperluas pasar secara internasional, kita dapat membuka peluang pertumbuhan baru dan lain-lain. Nanti kita diskusi aja. Tapi tentu tidak mudah ya, karena Bu Ayu sama Pak Martin juga suka cerita dan teman-teman atas perdagangan lainnya. Wah, ini kenapa sih kalau produk dari Indonesia seperti ini tidak bisa bersaing dengan produk dari luar? Karena beliau kan mengamati juga. Tapi bukan berarti tidak bisa ya Bu Ayu dan Pak Martin ya. Nah, ini yang kita coba cari insight-nya. Nah, saat ini sudah hadir tadi Pak Martin Pandapotan atas perdagangan di Filipina, kemudian Ibu Ayu Sagita, Trade Counselor KJRI Hong Kong, dan of course Philip Chong here, our partners from CAMEX, China ASEAN Mercantile Exchange from China. Oke, pertanyaan pertama nih buat Pak Martin dan Bu Ayu dan juga Philip. Aku baca ini bahasa Inggris ya Bu, tapi nanti dijawabnya bahasa Indonesia supaya Philip yang ngerti pertanyaannya. Okay, can you provide insight into the current market opportunities for Indonesian entrepreneurs in your region and how they can capitalize on them? Siapa dulu yang mau jawab? Pak Martin mungkin? Boleh dibuka Pak mic-nya Pak. Oke, saya dulu ya. Iya. Kalau tadi saya nggak salah tangkap ya. Jadi peluang pasar terkini Pak bagi teman-teman wirausaha Indonesia di Filipina gitu Pak. Dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan itu. You want an insight about Philippine current market ya? Yes, that's right. So if we refer to current growth predicted by many financial
institution in the world. Yeah, you can see that on the five top countries that have a predicted have good growth this year and next year is even in the long run. Philippines is one of them. Yeah, on top of the pipe. So even Indonesia below Philippines. So if we refer to this, then we need to go, of course, what is the major contribution? Yeah, previously, current, and in the long run. Of course, Philippine market is supported by remittance. That's the first remittance coming from overseas, because their economy is supported by foreign workers. Ya, kita sebutnya TKI. They call their workers overseas foreign workers. So I think it's around 40 or 50%, and even bigger. Yeah, but officially they publish around 30 something. Yeah, and second is of course the domestic market. Yeah, domestic consumption. Like also Indonesia have a big demand inside their country. So this would be a reason for Indonesian exporter to eagerly and aggressively enter Philippines, because we are neighboring country. Yeah, compared to many other countries that far away, yeah, like Middle East, American, European, even Australia, yeah, and so it's Asia. They really also want to enter Philippines, like they want also to enter Indonesia. But what I can see now, yeah, based on my observation, because our domestic demand in Indonesia also good, also big, is becoming like a unrealized obstacles from our exporter to go abroad. Yeah. So what we can find in the market right now, in the overseas market, especially also in Philippines, a regular player, yeah, the major player of exporter, like Mayora, Garuda Food, Nabati, and Kalbe, those company, and following by now a lot of more pharmacy pharmacy company that now they try to get this cake of consumer good. Yeah, they start producing healthy product that can be sold OTC or in the retail directly without prescription. So those companies realize this, but I think not still many there in Indonesia not realize that the Philippines is very prospective. I always tell them that many, even to Budi, I tell them that Indonesia has another province that they work as in a country. We call it Philippines. So Philippines is another province of Indonesia, but they are now their own country. Yeah. To make it simple, yeah. So Yeah, to make it simple. Philippines as a correct. Think as another province, but mhm. they have different regulation. They have autonomous government, right? Things like that. But they are neighboring, very close. Yeah, we sharing our vocabulary, almost 4,000 with them. We sharing our culture, our culinary, our tradition also. So it should be the reason for us to come and influence them, instead of a long time ago they've been influenced by Spanish and America. And it's also the reason why they are very close to America and another foreign country. Yeah, you can see almost all their diaspora in the world scattered there, and their overseas worker or foreign worker mostly working there also. And this also become another opportunity for Indonesian exporter to enter a market that Indonesia has no good access, but Philippines has good access. So you can do it through their overseas foreign worker, because
Our diaspora is only 1/3 of their diaspora, so they're bigger than us. So like Okay, we can use Philippines as a hub, ya Pak, ya? As a hub to Yeah, bring, we yeah. correct. We should think Hmm. like that. Yeah, we should think like that. Yeah, especially to countries that maybe we have a what I call we don't get connected to them because of our situation in Indonesia, because of the belief, like Israel maybe. Let's see. Yeah. Hmm. Can do also export to Israel, but through them. Yeah, they need our product, but we don't have a good relation in diplomatic, in trade. Most of this trading is through hub, Singapore, but through Philippines also we can do it. Yeah, something like that. Yeah. Mhm. And may I know the perception of Indonesian product, Pak, in Philippines? How their perception, yeah? How their perception about the brand from Indonesia? Because if I'm not wrong, Alfamart already there, then also Jeko already there. So how's their perception? Uh, we have done twice exhibition in Manila. We call it Indonesia Expo, and based on the visitor feedback, yeah, what we can get, is most of them they don't realize this brand is Indonesian brand, Okay. except the only one Kopiko. Yeah, most of them is aware that that's Indonesian brand, but in only in a middle up level, I think, yeah, because they go overseas, right, for business tourism, yeah, and leisure. But in the grassroots, most of them they don't aware that this is Indonesian product. Let's say what you just told, ya Bu, ya, Alfamart, then Jeko. Even some of them they don't aware that Jeko is Indonesia. They thought that it is America. Yeah. So this is the perception. What you need to consider before entering Philippine market. Yeah, they are more connected to Western. So your brand should be also aware about it. Yeah. So it means it's no problem about the Yeah. So far, reception, yeah. no Yeah. negative. Yeah, no negative perception. Yeah. That's a good Yeah. opportunity. Okay. We have a lot of product here. Yeah, because Philippines is our fifth trading partner. Yeah. Fifth trading partner, yeah. Philippines is our third contributor of surplus to Indonesia export. Third Yeah. contributor, yeah. Okay. Yeah. After America and India. Amerika dan India. But this year after India and America, now America is second. Okay, great. Good news because it's also easy because ASEAN, right? So we have a FTA also with the. You should also take consideration about regional free trade agreement already in ASEAN. Yeah. So we are neighboring, and also we can export to Philippines with zero tax, except sensitive product, yeah, like agriculture. Okay, thank you, Pak Martin, for the first question. Now I move to Ibu Ayu. How about in Hong Kong? How the opportunity for Indonesian entrepreneurs in Hong Kong, Bu Ayu? Okay, I will answer just in English, right? Okay. We can mix because our friend Philip, so he can understand, but Okay. can mix Indonesian and English. We assume all the exporters speaking English. Yeah, Okay, should be like that. Also, Okay. part of the education on this webinar. Okay, Ibu. Okay, I will talk a little bit about Hong Kong, but I think Philip's already familiar with the market actually. The Hong Kong actually is now under the Republic's of China. It's a special administrative region of the China. So many Indonesian has not really familiar with the information. So Hong Kong is a part of China actually, but it is a special administrative region.
So it still have their special administration. So it's economically separated from the mainland China, but politically already a part of China now. But what I can see that Hong Kong is still important for business, especially for business who wants to expand it to the China market. It's still being a hub of trade and economic cooperation between the overseas market and the China market. More than 98% actually goods that come to Hong Kong will be exported either to the mainland China market or international market. So it's a international hub still. It is also Hong Kong is also an important area in Greater Bay Area. So Philips may be also familiar with this term, Greater Bay Area. So at the end of the day, the southern part of China will be integrated. So Macau, the Guangdong province, Hong Kong will be integrated as a one region, one big international economic region. So we need to see Hong Kong as a door to enter China market. And then I can explain that previously in 2023, the domestic export or the re-export goods from Hong Kong to international or China market reaching 570 billion. That's if we compare from total export of Hong Kong is 581 billion. So 98% of what comes to Hong Kong actually will be re-exported. So it's international goods will be re-exported either to China or international market. If we think about Hong Kong market, it's quite small actually. Only 7.5 million of population. If you compare to Jakarta, it will be little. So if we talk about Hong Kong market, you should I advise you to just go to Jakarta, because if you compare to Indonesian population, it will not worth it. But if you think about China market, if you think about the global market, Hong Kong is a good place to be dealing with. And again, as mentioned by Pak Martin, what is the importance to be connected to Hong Kong? One underline is here is the international market. I always discuss with always been discussing with Bu Dia previously about the strategic, the tips that Indonesian businesses if want to be succeeded in Hong Kong market. It's not the first thing is not about only thinking about the Hong Kong market, but thinking more than that to enter China market, because even though Hong Kong and China is separated in terms of customs procedure or something like that, Hong Kong and China already have an agreement in terms of economic partnership. So if we can say that if your Indonesian goods enter Hong Kong first and then go to the China market, it will be easier than you directly export to the China market nowadays. Still, yeah, correctly, because, but of course there will be some things that you need to pay attention. For instance, you will need to be able to let go of your brand. Maklon istilahnya lah. If you're ready to be Maklon and change your brand to Hong Kong brands,
it will be easier to enter China market or international market still. And also, if you think about diaspora in Hong Kong, nowadays Indonesian in Hong Kong is reaching 160,000 people. So if you are a small medium enterprises, okay, it will be a good place to promote your product, but don't think that it is the end or it is the target end market to be targeted, because it's small, only a small population. But think Hong Kong as a hub, as a trial to place to go, or a promotion to enter international market. That is what I can share, Bu. Thank you. Yeah, thank you, Bu Ayu. Later we will discuss about what we are doing now with you, the project, about the demand from Hong Kong distributor. Later we will inform this, so it will be triggered to our audience that they still have opportunity to enter Hong Kong market. And now we continue to Philip. How are you, Philip? Ni hao. Are you still mute? Good. Sorry, it was Okay. on mute. So what do you think? Because actually China have everything. So, Yes. but you when we meet you and we already have a cooperation that Camex can be hub also from Indonesian product to China. But actually we thinking what kind of product we can sell in China market. Okay, Phillips, you can explain now. What is the opportunity? I think there's a huge potential between Indonesia and China at the moment. If you talk about range, there's a wide range depending on demand as well. This is something pretty subjective in terms of market demands. But what I can say is, at the moment, China is Indonesia's largest trading partner. So there is a huge spectrum of products going in and out at the moment. I believe one of the bigger numbers would be actually agricultural products as well, agricultural commodities. But with the opening up, with a lot of more Chinese travelers going to ASEAN, they get to know more products about, for example, if they go to Indonesia, they know more about Indonesian products. There's a demand for certain things they want, but they cannot obtain in China. So channels, there are pretty much channels that have been opened. There are traders bringing in products. Having said that, I'm coming from a perspective where we operate a logistics park and a platform in Guangxi at the moment. So what we are doing now at the moment is to highlight, to expose Indonesian products to the Chinese audience, to the entire country. We have a very high influx of visitors. In fact, as we host visitors, be it business or government entities, a lot of them, there will be a wow factor going on. There are things they have not seen in China that is from Indonesia before, and there's a want to try to taste. There's a lot of things in China now that is much very affiliated with Southeast Asia. A lot of products which are more very daily necessities as well. It could be anything from ketchup to soy sauce, to rice. People are exposed, people want to try, and there is a limitation to what a country can fulfill as well. There's certain breed of goods that are not available. Yeah. So with this exposure that we are offering Indonesian companies at our platform, we hope that this creates a channel, to allow more companies to bring their products, to showcase, to find partners in China. At the same time, for more Chinese audience to know Indonesia, to know Indonesian products and culture as well. So it benefits both sides in connectivity, with trade or cultural perspective. Yeah, that's Camex, and yes, and yeah. If you talk about both on bilateral level or both bilateral level, since 2023,
China has still been, and China and Indonesia is still largest trade export partner to each other. However, saying that post epidemic in 2024 onwards, there's still an increase of about 20%, and this is it shows how much a demand of Indonesian products, you know, in terms of services, in terms of products, in terms of tech. Yeah. Yeah. So, beside the opportunity, maybe you can also inform us what is the main challenges here faced by, let's say, Indonesia entrepreneur when entering your market. Maybe you have tips for Indonesian entrepreneurs how to face the challenge, because of course, with your own producer, we will have like competition. So Definitely. yeah. I think first thing first, one of the biggest challenge would be language. Would be language. Even if there are a lot of travelers, even students educated in English at the moment, or even people who purposefully specialize in Bahasa Indonesia, these are people who are very handful. The mass majority of the market still converse in Chinese. Having said, just Chinese alone is not just one language. It is a variety of language, be it, for example, Mandarin is being the main one, which is Huayu, which is spoken throughout globally. There's a variety of dialects as well, depending which part of province you're from. For example, I am a Cape, so I speak Hakka. And from people from Fujian, they speak the Min language, which is Minnan. It can be Minnan in from the east or the west. So there's a huge variety. I think in order to first engage the market, is to have a good partner locally who can help to bridge the gap, or have your own staff who is equipped with competency in the Chinese language. Yeah. That's very important. It will help the company to engage partners locally, help them to network, and also communicate with the government for any needs and demands, you know, for in terms of getting in to fulfill their own KPIs. Yeah, and as you say, when you also try to looking for exporters from Indonesia, you said Yes. also a language is also a barrier, because not many Indonesian can speak English, as you say, right? Precisely. So this goes vice versa. Versa. So I think partners are very important in bridging the gap, in helping to communicate and allow trade to go seamlessly. Yeah. So that's why we are here, Indonesia Prima here, to be bridging between that challenges, one of them. Correct. So how about in Philippines, Pak Martin? Maybe you can inform us what is the challenges faced by Indonesian entrepreneurs when they want to enter the Philippine markets? Okay, so the challenge ya, tantangannya. So far is, as per my knowledge, yeah, Philippine market, yeah, actually if you're looking for a partner, they try to see whether your company can provide the same services like all those succeed company already in the market, yeah. Those big company, yeah, like Mayora, Kalbe, because when you do partner with them, they will ask you whether you can support them marketing, yeah, in distribution, because the habit of the character of marketing, Philippine marketer is very different with Indonesia. It is very common for us to see door-to-door or people-to-people marketing in Indonesia, but it is not common here. And also, like in a general trading, toko kelontong seperti itu ya, sari-sari they call it here. They don't have a distributor coming to their store. Yeah, it is not common. Yeah, sometimes they go shopping to retail when there is a discount. Yeah, discount time.
But now recently I see some player already try to doing this door to door or Canvassing, yeah, something like canvassing, canvassing. correct, yeah, something like that. Mhm. So that's why if your product is depend on those kind of marketing, so this is becoming a challenge. Mm. We have experience from Extra Joss. Before the pandemic, they have a good sales. Yeah. The marketing is working as what the principal want. But during the pandemic, the product stopped in retail. So it won't move. The sales going down. Now after pandemic, they try to come again, talking with their partners and support all with the programs and promotion in the market. So those things one of the main challenge here for market your product. The first thing is of course you need to get a good partner and you have trust, very important in any country actually, because 10 years ago, sorry, maybe 7 years ago, I was in India, Yeah. and you will meet some people that they don't harness, yeah, they 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 already plan to make proud in the long run. So please be careful about it. Yeah. And for small player, yeah, like UMKM, I would like to suggest you to start by introducing your product through online channeling, yeah, e-commerce. Of course, we have Blibli, but I'm not sure if Blibli already in Philippines. Mhm. Yeah, so far I always give recommendation to another e-commerce because they already have exposure here. They have already market here in the Philippines. And another challenge is for the e-commerce, still a big portion of their transaction is Sorry, boleh tolong di unmute teman-teman yang lain supaya Pak Martin yang nggak terganggu. the host Mr. Can mute me. Okay, another challenge is for e-commerce, yeah, big portion of their transaction is COD. So COD is still a major transaction in e-commerce in the Philippines, and we every time we meet Indonesian IT or any fintech company, we urge them to come. Another challenge is for e-commerce, the capability option of the logistic partner. Yeah, we have already GNT here in the market, yeah, in the Philippines, but so far they still not connected with e-commerce. Yeah, so just do like what Indonesia do long times back, maybe 10 years back. Yeah, go to the store and put the product to send to address that we want, something like it. So instant delivery, only one player here, Lalamove, but not yet connected with e-commerce. Okay. And there is also Panda, yeah, if I not forget Panda Food or Kulinut. But the demand actually in Philippine shopping through e-commerce is rising. Of course, Yeah, the demand is rising because yeah. it is one of the reasons why the forecast for the economic Yeah. growth is above 6 in almost all financial institutions. Even in 2022, it's 7.6, and now it's 6 something, yeah, in 2023, and Yeah, still, yeah, 6.5, I think, for next year. Yeah, that's why Yeah. I also want to inform in this moment that Indonesia Prima also have a cooperation with one of the logistic company in Philippines with Airspeed. That of course with Pak Martin support, we will strengthen the Philippine market with our local partner in Philippines with Airspeed. We will have a Prima Speed in Philippines to overcome the challenge that Pak Martin just informed to us.
So that's why So what Yeah. Ibu Dia do is actually we appreciate lah because this will give more trust when you want to come to your export market because Ibu Dia already as a bridge. So your trust, you don't need to what is it? Spend your time to building trust, right? yeah, yeah. That is very important. Ibu Dia can Yeah. be aggregator for your product with her partner, and will speed up your market to enter the Philippines, of course. Yeah. Okay, yeah. Of course, it's support from Pak Martin. Yeah. So now we just, Ibu, are you still here? Sorry. Yeah. Because She's cut. Yeah. Lost signal. Because she should go to another meeting, but she's still with us. So before she left, I want to know about the challenges, Ibu. Challenges for Indonesian business to enter a Hong Kong market. Okay, thank you. I'm sorry for the interruption, Bu. Yeah, I'm changing my okay. platform here. So actually, the challenge from of Indonesian exporter actually comes from our side, yeah, not Hong Kong side. I mean, Okay. of course, we should think about whether we are ready to export already. So if you're not really certain or just starting a new effort to sell overseas, I don't recommend you to. I mean, you just doing okay. You can go business hit and run, but it will not be continued. The thing is, Hong Kong is most of the business person is actually trader. You can see, like Singapore. So you must think about they will always think about quality first and then the price. If you're not ready to discuss or have a conversation with them in terms of quality and in terms of packaging, in terms of price, I don't really recommend you to start. Yeah, but it goes anywhere. But it goes anywhere. But especially for Hong Kong, you have to be able to discuss about these items because they are traders basically. So you need to be smart enough to overcome this situation. If they negotiate about the price, don't just stumble or scare of it. Just take it easy, and then you discuss as a business person that would yeah. like to to negotiate. Yeah. That's the first thing, that you need to be ready actually, because you are dealing with trader. And then the second one is Hong Kong. Actually, if you think Hong Kong as a hub, as a door to enter international market, you will try as much as you can to overcome any business problems actually. And the good thing is the buyers in Hong Kong is quite helpful. If you're ready to discuss and talk about your problems, they will lead you to overcome your problem actually for export. They're willing to discuss about it, because what I can say about Hong Kong business person is they are really ready to be your long time partner if you are able to do that actually. Yeah, so This they is yeah, because they're also businessmen, right? So they're also willing to discuss. They're also willing to how if the packaging is changed, because they also think how to re-export the product to other countries. Yeah. So, yeah. So think about long-term partnership with these persons. Yeah, not just start to sell. Not thinking about just to sell, but thinking about long-term partnership. Yeah. With them. So you need to be able to listen to
their, for example, complaint, their inputs or something like that. So the problem with Indonesian exporter nowadays is they just, I have good product, I have my product, I just want to sell this. Yeah. But they rarely want to listen to inputs actually, because they already sell it. For example, they already sold a lot in Indonesia. Mhm. But if you think about international market, you have to be careful. You have to be adapted to all the requirements of the markets. Yeah, yeah. And you can learn this from Hong Kong actually, because if you see Hong Kong markets, you see that you will compete with Hong Kong with Chinese product, with Japanese products, with Korean products. You can imagine the quality. Mhm, mhm. Okay. And That's all from- I usually heard about the 3K that many trade attaché is a complaint ya Pak Martin and Bu Ayu 3K ya, that our product is not about the quality ya, katanya nggak konsisten, kemudian kuantitas, kemudian apa lagi tuh, kuantitas, kualitas sama kontinuitas itu ya Bu ya, biasanya yang di yeah. ya. So because I going abroad and I met with the trade attaché and always say the same thing until now. Even I met Ibu Ayu in December, so just now. So the complaint is still the same. So, yeah. Oh, I mean, okay. It's just an input, yeah, to be improved lah. It's not really, Yeah. it's a complaint, but that there are room for improvements for Indonesian products or goods, yeah. Yeah. So But that's right. Mhm, mhm. yeah, the So that's principle why is Ibu use Yeah. Prima Biz, actually Indonesia Prima with Prima Biz, because today we want to launch this Prima Biz. So with Prima Biz, we want to educate every entrepreneurs in Indonesia who wants to grow global. Let's say they should know about their financial projection, because apalagi kalau udah jadi eksportir gitu ya, terus cash flow-nya berantakan. If they are exporter but their cash flow is the cash flow is berantakan, it will be not good. And also how they can have a teamwork, about the teamwork. So that's why in Prima Biz, we step back and we want to educate them to be a good player, good business player in the world. Yeah, so that's why we launched this program, Ibu Ayu and Pak Martin. We want very nice. Very good. because we want to have the reliable export. If you targeted middle up customer, Bu, they will aware about those three things, yeah. Quality, continuity, and what else? The other one? Quality. Yeah. But Well, I totally agree as well with regards to Mhm. what Ibu Ayu just mentioned as well. In China at the moment, there are quite a variety of traders and buyers as well. For example, if I take Indonesia coffee, for example, there'll be a lot of demand for buying coffee in China at the moment. There's an increase of coffee trend, coffee consumers. That there are two types of people, operators or businesses. One, they're doing the mass consumer. So they'll be looking for really, really cheap coffee bean or coffee powder. Just got to be wary with this as well. What is the target segment you are working on, and how you negotiate with these potential partners of yours if you intend to go on a long-term working relationship with them. If you're on the premium side, probably these are not the partners you'll be looking at. So there's a very different engagement. You need to know who is your target audience when you are penetrating the market. On the perspective of Pak Martin as well, just to add on, there's a boom of e-commerce in China at the moment. It's global actually, but it is a bit extreme in China. It can go to the extreme end where there are top influencers that can sell a lot of goods at one moment. But companies need to be wary who they engage. Reason why I'm saying this is because there are different types of influencers, different charges. If you're looking for the high-end ones and you want to blow off, huge amount of goods to reach a certain set of customers, you need to manage your own cost as well, because there will be a lot of intermediate costs in the middle where you need to spend
So a lot of factory owners who sell direct might not be aware of the pitfalls of this. And in the end, at the end of a campaign, they might think that they have sold a lot of goods. It looks good in numbers, but actually they made negative, a lot of loss because of all the, all the different fees they need to pay. So something to watch out for as well. Okay, thank you, Philips. And we want to move to another session, but before we move to another session, I want to say thank you to Pak Martin, Ibu Ayu, and also Philips. But before you go, I want to ask you to, let's say, give some tips or some closing statement how Indonesia entrepreneurs can grow global, especially Pak Martin, you have also experience in India. So what is your closing statement, Pak? Also tips for our friends here. Yeah, maybe what I can share, yeah, for Indonesian entrepreneur, before you came to foreign market, yeah, make sure you approach first our government representative there. At least introduce yourself and seek some insight. What preparation you need to prepare, yeah, before you came to that market. If you are an investor, like in the Philippines, you have to be aware about the energy cost, transportation cost, the infrastructure, and everything. Yeah, because Philippines costs very closely in energy. Third time from Indonesia, ya, 3 kali lipat. And for exporter, of course, finding a good partner is not easy. Yeah, so sometimes we suggest you to come with a company like Ibu Dia. Yeah, we have few company like Ibu Dia that we connected with us. Yeah, currently our office in Ibu Dia is try to build Indonesian products, especially on consumer good, but focusing on halal. Yeah, in halal sectors. We have also partners like Ibu Dia for health product, and also for other consumer good, and also for currently I just have a new partner who can depend on services, IT services. Yeah, like that. But for small, for big player who already have the picture, a good support of infrastructure, yeah, finance and everything, I would suggest you, if you want to go to Philippines, yeah, you have to come directly with all your marketing system and distribution. You have to develop your market here by yourself. Your partner is just your partner for importing and for the regulation, permit than anything, yeah. But for small player, you need Ibu Dia to come with you to introduce to partner that already have trust to bridge your product here. And another channel is, of course, online. Yeah, you can start online. A few player I already know that they have succeed to sell through online. Yeah, famous here is in Philippines, Facebook and Facebook. Yeah, TikTok now growing, and also Instagram. But Facebook is number one. Yeah, you can also looking for looking for partners in LinkedIn, because almost all the players have their LinkedIn account, right? So you can approach them there also. So I think that's a tip from me. Yeah, thank you. Thank you, Pak Martin. And how about you, Philips, for the closing and tips? I think they need to be ready in terms of whether they are export ready or not. That's one very critical thing. Two, they also need to be ready to go through the processes of application in China. I'm not too sure if they are aware, but for example, food, they need to go through the General Customs Administrative. So it might be a little bit taxing for certain products. It might be straightforward for some.
is a complete system on its own. Whatever documentations or global standards that you have are just references for the Chinese government. Yeah, so something to take note of. Yeah, but with CAMEX that we have a cooperation with Indonesia Prima, I think through Indonesia Prima, we will inform all the administration required in China. Yes, definitely. Of course, if there's opportunity that we can offer our services together with Indonesia Prima to all the companies that are present here today, that if they want to enter the Chinese market, they could tap on us. We have a good presence in Guangxi, southern part of China, where the Chinese government has positioned it to be a gateway to Southeast Asia. We are branded to be, or positioned to be, a place where you can source for Southeast Asian products. We have a specific Indonesia pavilion as well. There we can help to push your products market, at least at an initial phase when you are still deciding to do the market. And if you're very decided, get the processes done with us together, we can get the processes done for you and help you to find, the final last mile, to find a distributor, to find a partner or supply chain company who can work together with you. Okay. Pak Martin and Philip, don't go anywhere. I want to close this session. So teman-teman, with the knowledge and insights gained from today's panelists, we believe Indonesian entrepreneurs have significant potential for growth in the global market. So let us continue to collaborate, strengthen your business foundation, learn from each other's experience, and also seize the available opportunities to expand businesses toward sustainable success. So thank you for the panelists. Ibu Ayu should leave because of another meeting. And participants who joined today, may the information shared inspire the next steps for Indonesian business in facing global challenges. Pak Martin, Pak Philips, don't go anywhere because we want to take a picture together with all trainers and narasumber. And I also want to introduce my partner here, Pak Martin, Pak Budiman Goh, as you mentioned about the Garuda Food. So he is a former director for international expansion for Garuda Food. I think I know Pak Martin in India before. Right? You are in India. So that's why how Indonesia Prima is very strong to help Indonesian entrepreneur to go global because we have all the actors here. Ridho, tolong di fotonya. Foto-foto. Foto Pak Martin berapa lama di India? Saya di Garuda Polyflex waktu itu. Saya rasa Pak Martin pasti pernah ke Bangalore. Iya, saya ketemu Pak Budiman kalau nggak salah di sana. Iya, kita ternyata nggak jauh-jauh. Ingat-ingat ini Garuda Polyflex ya. Iya. Philip，不好意思，我们讲印尼话。没事，听得懂一点，一点点。可以了，可以，没问题。谢谢，谢谢。So Ridho udah siap untuk foto? Oke. Pak Budiman, why you like a ghost? Yeah, I think he needs to move he is forward like a a bit. ghost because he's not appear his face. Yeah, he needs to move forward. Wait. I don't know why. Wait a second. Yeah, because you are in the dark room. Yeah, I already. Let me turn on the because it's quite this. Okay. Sudah ada beberapa yang belum, mungkin sudah maksimal ya, cuma ada 9. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, gimana Bu Dia? Okay, thank you Ridho, thank you Pak Martin, and thank you Philips. I'll see you again Pak Martin in Manila soon, and also Guangxi ya, Nanning after Lebaran ya, after Hari Raya. Yes, definitely we'll see each other. Okay, thank you so much. And sampai ketemu. Terima kasih Bu Dia. Thank you. Ya, sampai ketemu Pak Martin ya. Thank you. Zaijian, Philip, zaijian. Zaijian. Thank you. Oke, sekarang kita akan lanjutkan perbincangan di siang hari ini
sama Pak Budiman. Oke, sebentar. Pak Zahra, aku balikan dulu ke dirimu. Makasih Zahra. Terima kasih Bu Dia, terima kasih semuanya, terima kasih semua panelis juga ya. Nah, sekarang sudah kembali gitu ya. Jadi buat teman-teman seller yang sudah hadir juga, boleh aja langsung drop pertanyaannya. Boleh di Japri atau misalnya boleh langsung di kolom chat biar nanti juga kita bisa berdiskusi langsung bareng sama Indonesia Prima gitu ya. Tapi sebelumnya di sini kami juga bersama dengan Pak Budiman. Pak Budiman ini dari Indonesia Prima juga. Nanti kita akan kenalan. Jadi sebenarnya di sini dari Indonesia Prima juga pengen ngasih tahu nih dan pengen sharing ke teman-teman seller semuanya. Sebenarnya kenapa ya kita tuh sebagai pebisnis itu harus punya planning gitu untuk benar-benar tumbuh dan untuk benar-benar berkembang lebih jauh lagi gitu. Jadi kita nggak stuck di sini-sini aja gitu ya. Karena memang ya kalau misalnya di sini-sini aja ya banyak pesaing juga, terus juga kesempatan lebih luas, tapi kita di sini-sini aja juga nggak bisa gitu ya. Kita harus benar-benar menjemput rezekinya di mana biar bisa makin berkembang juga bisnisnya teman-teman seller. Oke, sekarang saya panggilkan halo Pak Budiman. Halo Zahra, apa kabar? Sorry ya, ini agak Baik. gelap-gelapan soalnya kalau masuk ruangan nanti ribut banyak yang lagi tawa ke TV, jadi di mobil. Nggak apa-apa Pak, tapi mungkin memang di sini terlihatnya kalau di layar kita Pak Budiman ini rambutnya hilang gitu ya. Iya, karena pakai background. Kalau nggak pakai background dimarahin sama Budia nanti saya. Oke, benar Pak. Tapi kan tadi kita udah kenalan sama Budia. Boleh dong Pak Budiman kenalan dulu. Pak Budiman ini sebenarnya di Indonesia Prima ini sebagai apa gitu ya? Biar Oh mungkin ya, itu teman-teman bisa oke. tahu juga. Saya tukang angkat kopernya Budia kalau Wah, kemana-mana. Jadi asisten lah di mana-mana kan menemani Budia. Jadi so far sebenarnya ya kita team up untuk mempelajari bagaimana kita bisa bantu wirausahawan di Indonesia ya. Tadi kan udah dengar dari Pak apa namanya Martin, Bu Ayu, si Philip juga. Ini challenge kita untuk go internasional ini semua Pemda saya datengin semua pengen ekspor, pengen ini. Tapi kayaknya kok betul. kesiapannya agak apa ya meragukan gitu. Tadi yang Hmm. disampaikan Bu Ayu itu benar. Kita nekat aja ekspor gitu, tapi habis itu dikomplain orang segala macam. Ini kan juga ada Jadi harus problem siap yang harus kita. beneran gitu ya Pak Ya, Budiman. kita harus solve problem inilah. Makanya kita agak sedikit setback ke belakang. Kita lihat Mm-mm. kayaknya perlu ada apa ya empowerment dulu nih kepada teman-teman wirausaha supaya mereka dimampukan untuk bisa mendapat apa ya market internasional ini ya. Oh, Walaupun ya tentu domestik penting gitu, tapi untuk bisa betul. internasional ini perlu banyak hal yang diperbaiki. Kira-kira gitu sih. Memperluas gitu ya Pak bisnisnya. Jadi nggak cuma stuck Hmm. di Indonesia aja, tapi bisa langsung keluar juga. Iya, iya. Oke deh. Sip, kalau gitu silakan Pak Budiman dijelaskan. Terima kasih Pak. Oke, saya share screen ya supaya bisa ini ya. Sebentar, saya coba cek ya. Saya share screen dulu. Kayaknya ini deh. Sudah belum ya? Sebentar. Share screen. Nah, ini sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Silakan, Oke. Pak, silakan. Ya. Teman-teman saya, jadi saya nggak akan lama-lama. Jadi sebenarnya dari yang disampaikan oleh teman-teman yang dari apa namanya internasional tadi gitu ya, itu kan baru 3 dari network yang kami bangun. Sebenarnya ya kalau Budia mau undang lagi network-network yang di negara-negara lain mungkin jadi habis waktunya bisa sampai 2-3 jam tuh ngomongin soal apa pasar luar negeri. Jadi saya mengantarkan bagaimana kenapa kok wirausaha kita itu harus bisa punya apa ya growth plan gitu ya, bisa tumbuh gitu. Jadi ini mungkin sebagian yang apa namanya kita dari Indonesia Prima pengen ngajakin semua wirausaha ini untuk bisa sama-sama menumbuhkan bisnisnya. Nah, kalau dari apa namanya growth skenario yang kami siapkan itu sebenarnya tumbuh itu ya bisa dari berbagai aspek gitu ya. Bisa cuman satu tapi bisa juga gabungan dari beberapa aspek. Misalnya menumbuhkan volumenya, memperbesar pasar gitu ya. Kalau pasarnya tumbuh itu ada di mana tuh? Market growth. Market growth itu biasanya nanti ikut dengan volume growth juga.
Jadi produksinya akan tumbuh. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau produksi kita bertumbuh karena market kita bertumbuh, market itu kan lokomotif di depannya ya. Pasti finansialnya juga akan dan income-nya juga akan bertumbuh. Jadi kadang-kadang perusahaan itu berpikir kenapa perlu tumbuh menjadi besar ya? Karena ketika kita tumbuh menjadi besar, produksi kita akan menjadi efisien. Volume growth itu akan membawa bisnis kita menjadi efisien. Kenapa efisien? Karena mesin kita, alat kerja kita, tenaga kerja kita akan menjadi produktif. Kenapa produktif? Karena utilisasi terhadap alat kerja, tenaga kerja, dan lain-lainnya menjadi meningkat. Jadi kalau volumenya kecil, marketnya nggak dijangkau lebih gede, itu akan membuat kita ngorder barang serba sedikit, harga menjadi mahal. Ya, kita mau minta utangan juga supplier ragu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya teman-teman di entrepreneur itu perlu tahu cara atau strategi untuk tumbuh itu kayak gimana sih. Nah, ketika perusahaan bertumbuh, wah itu macam-macam akan mulai muncul. SOP-nya kenapa nggak jalan ya? Kenapa kok banyak fraud ya? Kenapa kok banyak customer komplain ya dan seterusnya. Nah, sejalan dengan itu kita perlu memperbaiki mekanisme di dalam perusahaan dari sisi brandingnya, dari sisi marketingnya, dari sisi CRM-nya gitu ya, termasuk inovasinya yang ada di product growth itu. Bagaimana kita meningkatkan layanan produk inovasi di produk kita yang yang mengungguli kompetitor kita. Itu mesti kita pelajari. Itu nanti ada di 5 Forces Porter kita bisa pelajari gitu ya. Juga pelayanan kita barangkali perlu ditingkatkan. Ini juga jadi bagian dari rencana-rencana ya yang perlu kita siapkan. Jadi growth itu memicu berbagai hal kepada termasuk networknya. Kita harus misalnya menjadi ini gimana caranya supaya kita bisa growth? Apakah kita bisa outsourcing, kita bisa melakukan partnership dengan perusahaan-perusahaan lain, bisa melakukan strategi aliansi dengan perusahaan. Ini semua adalah pilihan growth. Termasuk juga channel growth. Jadi tadinya jualan hanya di reseller, sekarang harus berpikir masuk ke general trade atau modern trade. Wah, tapi itu ilmunya beda. Iya, begitulah kira-kira. Dan jangan berpikir kalau kita waktu kecil jualan online itu udah laku, udah selesai. Tapi online sendiri di Indonesia marketnya kan tidak gede. Nah, harus mulai belajar penjualan yang ada di general trade, modern trade, ataupun pasar-pasar komunitas, horeca, dan lain-lain. Jadi ketujuh skenario growth ini itu adalah cara bagaimana entrepreneur ini bisa mempersiapkan diri. Lah Pak, kenapa kita harus growth kalau sekarang kita gini-gini aja kenapa? Ya karena kalau kompetitor Anda growth lebih cepat dari Anda akan muscle-nya atau otot Anda tidak akan sebesar kompetitor Anda dan Anda akan disingkirkan oleh kompetitor Anda. Jadi ukuran itu memang penting. Jadi begitu kita membesar, supplier menjadi lebih mudah, harga supply bahan baku maupun bahan kemas menjadi lebih murah, semua infrastruktur yang kita butuhkan menjadi lebih murah juga karena quantity, size itu memang matters. Kalau kita terlalu kecil, makanya kenapa kok perusahaan-perusahaan yang menjadi lebih besar bisa jualan dengan harga lebih murah tapi masih profit. Kenapa kok kita perusahaan kecil itu susah sekali compete dengan perusahaan-perusahaan yang besar? Karena mereka sudah memenuhi MOQ atau minimum order quantity dan lain-lain yang akan membuat mereka menjadi lebih efisien. Jadi kok bisa ya orang jual harga segini itu masih bisa untung? Bisa, karena size does matters. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, memang orang-orang kita ini membesar itu karena dituntut oleh masyarakat, oleh pembeli atau customer kita. Anda dikenal kalau Anda sudah besar, merek Anda ada di mana-mana, reputasi Anda ada di mana-mana. Nah, namun kita perlu juga sadar kalau zaman yang sebelumnya itu kita lagi kenal dengan nama zamannya startup yang yang bakar duit untuk growth gitu ya, sehingga kita cepat sekali mengenal ada GoFo, OVO, GoPay dan lain-lain itu ya bakar. Sekarang udah zaman yang berbeda.
dengan winter yang kemarin Anda tahu setelah akhir tahun 2022 sampai sekarang juga belum kelar-kelar, maka startup company juga sudah tidak lagi berpikir seperti zaman dulu. Mereka juga sudah mulai berpikir soal growth tapi yang sehat. Yang sehat bagaimana? Yang secara laporan keuangan positif. Jadi teman-teman, financial growth adalah salah satu yang tadi juga ada di dalam tujuh ini ya, financial growth tadi kan, bagaimana kita juga harus sehat. Jadi di masa sekarang tidak ada lagi yang namanya perusahaan yang pokoknya spend duit sebanyak-banyaknya yang penting tumbuh. Nanti valuasinya akan naik seperti zaman sebelumnya walaupun apa namanya perusahaannya rugi tetap ada yang invest. Zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi teman-teman sekalian. Jadi kita harus tumbuh dengan sehat. Nah, kalau tumbuh dengan sehat PR-nya banyak. Jadi ketika kita tumbuh, maka ilmu yang harus dilakukan, kita butuh ilmu lebih banyak. Ilmu-ilmu itulah nanti yang dari Budia dan teman-teman trainer itu akan satu persatu dibahas, itu ya Bu Zara ya, untuk supaya teman-teman yang ingin apa ya meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualifikasi sehingga perusahaannya yang dari ukuran sekarang ini mesti tumbuh itu butuh apa sih? Semuanya nanti udah ada satu-satu yang akan dijelaskan secara ringkas oleh teman-teman trainer kita. Nah, Anda butuh itu. Ketika Anda membesar, kompleksitas menjadi lebih banyak, Anda butuh ilmu yang lebih banyak. Anda butuh orang yang punya spesifikasi ilmu yang lebih kompleks. Butuh orang finance, butuh orang marketing, dan sebagainya. Ya, kira-kira ini memang tuntutan dari konsumen kita, tuntutan dari masyarakat kita. Jadi jangan juga merasa kok nggak adil ya, kita kecil kok nggak dilihat gitu ya. Bukan, ya memang karena Anda tahu Anda makan Indomie dan lain-lain itu ya karena terkenal gitu ya. Simple aja, rasa enak itu oke, tapi terkenalnya itu duluan. Makanya kalau ada instant noodle yang baru, kenapa kok sulit sekali bersaing ya karena belum terkenal. Size does matter ya teman-teman. So ketika Anda tumbuh, tadi saya udah utarakan, increase profit kita akan dengan jual harga yang sama, profitnya nambah. Kenapa? Karena Anda beli bahan bakunya bisa lebih murah. Bukan cuma itu, Anda bisa dapat tempo yang lebih panjang. Kalau Anda beli sedikit-sedikit, Anda harus cash. Begitu Anda beli banyak, Anda bisa dikasih tempo. Wah, lucu juga nih ya. Bukannya makin nggak dipercaya kalau beli banyak. Enggak, kalau size Anda besar, Anda akan mendapatkan kemudahan dari sisi profitability. Bisa beli barang dengan lebih murah, bisa dapat tempo yang lebih panjang, dan seterusnya. Bahkan, yaitu yang nomor 5 ya, akses to capital. Nggak dibiayai pakai duit kita sendiri. Bisa menggunakan duit bank, bisa menggunakan duit financial institution, dengan invoice financing, dengan PO financing, dan sebagainya. Yang kedua, competitive advantage. Sudah pasti, semakin besar, Anda akan semakin kuat untuk menghadapi kompetisi. Economy of scale, wah ini lebih-lebih lagi. Ada titik di mana kalau kita kecil itu kita nggak bisa tumbuh dengan cepat karena apa? Size kita terlalu kecil. Anda mau beli mesin semua serba manual. Anda nggak bisa membuat otomatisasi. Begitu Anda menjadi besar, Anda bisa lakukan otomatisasi. Semakin Anda lakukan otomatisasi, semakin produktivitasnya naik, profitability juga naik. Diversifikasi juga begitu. Begitu Anda besar, Anda bisa launching banyak produk dan segmen yang melayani segmen yang berbeda-beda. Produk yang berbeda-beda, segmen yang berbeda-beda, sehingga ketika ada satu segmen mati, Anda masih bisa bertahan dengan segmen lainnya. Ya, juga akan menjadi lebih gampang untuk mengakuisisi talent. Saya ingat teman saya di Wardah itu ya, mungkin kalau ada yang dari Wardah, wah dia bisa sekarang itu lebih gampang untuk mendapatkan talent-talent bagus ketika size-nya naik, brand-nya naik, dan seterusnya. Ya, terus kemudian lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang ada di market. Anda punya duit untuk bisa melakukan test market dibandingkan kalau Anda masih kecil. Waduh, ini duitnya mau di-spend kemana ya? Kalau Anda sudah menjadi besar, Anda akan punya tim research untuk melakukan market testing. Ya, inovasi juga demikian. Dan seperti yang tadi saya utarakan, kita karena nggak naruh telur kita di keranjang yang sama, karena kita bisa melakukan diversifikasi, maka resiko kita untuk gagal itu bisa kita manage dengan lebih baik.
Dan yang terakhir tentu semakin Anda terkenal, pintu Anda akan semakin terbuka untuk melakukan apa saja. Bisa melakukan akuisisi, bisa melakukan merger, bisa melakukan aliansi, bisa melakukan partnership, dan seterusnya kalau Anda punya reputasi meningkat. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada kata lain bahwa memang sebagai wirausahawan atau entrepreneur, satu-satunya cara kita untuk hidup adalah kalau kita tumbuh. Seperti kita naik sepeda, berhenti mengayuh, kita jatuh. Jadi kita harus mengayuh terus supaya bisnis kita bisa tetap stay di dalam di market atau di pasar. Demikian ya, Bu Zahra, Mbak Dia. Mungkin habis ini nanti Mbak Dia akan semakin lebih detailkan kira-kira apa nih yang bisa dipelajari oleh teman-teman entrepreneur dengan adanya Primabis ya. Nanti dari Primabis akan memberikan uraian yang lebih detail ya terhadap apa-apa aja program yang akan dijalankan di program Primabis ini. Ada teman-teman yang bergabung di sini, sebagian ada yang trainer-trainer kita juga, nanti barangkali juga bisa memperkenalkan dirinya setelah Bu Dia. Dari saya demikian aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budiman. Oke, nah jadi mungkin teman-teman saya udah kebayang ya sebenarnya apa aja gitu. Ini baru generalnya gitu ya. Makanya nanti di sini Budia nanti juga akan menjelaskan lebih detail lagi gitu ya. Kira-kira program seperti apa sih yang memang ditawarkan Indonesia Prima dan Primabis ini untuk teman-teman seller semuanya. Seperti itu ya. Buat teman-teman seller yang emang mau tanya atau mau diskusi, boleh juga langsung aja taruh di kolom chat biar nanti kita bisa bales lewat chat atau langsung kita jawab dengan narasumber yang memang sudah ada. Seperti itu. Dan mungkin nanti Bu Dia atau Pak Budiman kalau misalnya nih, ini kan nanti recordingnya akan kita taruh di Microset. Mungkin nanti kita akan infoin juga di akhir kali ya. Kalau misalnya teman-teman seller ini mau tanya-tanya dan berdiskusi langsung, nanti bisa ke siapa, itu boleh banget ya. Nanti dikasih tahu ya Pak Budiman ya, email atau nomor handphone yang bisa dikontak sama teman-teman. Boleh. Oke. Nanti Mas Rido tolong dikasih aja email kita supaya nanti teman-teman yang mau nanya atau yang mau WhatsApp bisa ditaruh di situ ya. Oke, lanjut Mbak Zahra, Bu Dia. Oke, siap. Kalau gitu, terima kasih Pak Budiman waktunya. Nah, kita akan kembali ke Bu Dia lagi sebagai CEO dari Indonesia Prima. Karena Bu Dia di sini akan menjelaskan gitu ya tentang detailnya Primabis ini sebenarnya apa sih dan program apa aja yang ditawarkan Primabis untuk mempersiapkan teman-teman seller gitu ya, untuk memperluas bisnisnya lagi dengan tadi gitu ya, ada beberapa channel dan ada beberapa lokasi yang kayaknya oke nih untuk saya memperluas bisnis saya. Seperti itu. Oke, kalau gitu Bu Dia silakan Bu, boleh nih langsung diperkenalkan aja Primabis itu seperti apa. Oke, cuman tadi ada yang raise hand, apakah mau bertanya dulu? Siapa tadi? Boleh. Oh, ini. Ya. Oh, Bapak Pak Oktogiri. Halo Ya. Pak, ada Halo. mau bertanya Pak? Ya, tadi saya Boleh. tertarik dengan Pak Budiman tadi ya Bu ya. Ya, boleh silahkan. Itu yang mengenai kapasitas tadi ya, dari yang kecil, middle up, terus kemudian dia bisa menjadi big market itu bagaimana Pak? Prosesnya kan memang itu kan harus berkelanjutan ya Pak ya. Seseorang yang bisa menjadi entrepreneur ini kan dia harus stay, dia juga harus setia dan juga dia harus mengikuti walaupun memang nggak gampang untuk bisa ke puncak jadi menjadi market yang top of mind ini kan perlu proses Pak. Ini kiatnya apa saja Pak? Kan artinya tadi kan mungkin dulunya ya Pak ya. Artinya proses dari bawah sampai ke atas. Ini kan kalau bisa dikatakan small enterprise ini kan seorang UMKM yang dari kecil bahkan sampai dia sudah menengah ini kan dia perlu semacam lompatan yang menurut saya. Ya, betul Pak Anto. Jadi maksud ini kan karena saya juga nggak bisa panjang lebar dulu, justru nanti Bu Dia akan jelaskan lebih detail program apa aja. Tapi gampangnya gini Pak, ketika kita size-nya kecil, kita masih berjibaku untuk survive kan Pak. Jadi malah jangan sampai kita terobsesi atau terhalusinasi harus rumit banget ngerjain bisnis kita. Tapi begitu kita naik kelas Pak, produk kita diterima atau jasa yang kita sampaikan itu diterima.
itu kalau mau lebih besar lagi, itu tidak bisa pakai cara yang lama, Pak. Artinya Anda nggak bisa main Street Fighter terus, harus mulai ditata kan. Brandnya kayak gimana sih? Cara Oh iya, produksinya ini sudah benar apa enggak? betul. Jadi gini Pak, kalau kita bikin usaha misalnya lah ya, kayak teman kita yang di Bandung itu Ina Cookies gitu, itu kan makanan apa ya, Lebaran ya. Kalau masih cuman ya jualannya setahun pas Lebaran aja cuman katakanlah 500 box atau 500 toples gitu ya. Mungkin secara manual masih oke. Tapi begitu nanti ini menjadi, oh Pak ini saya nggak mau jual cuma pas Lebaran nih Pak. Saya mau kayak Coklatos tuh kan datangnya kan dari Astor yang dibuat kalengan tuh. Terus kemudian diubah jadi apa stick Coklatos yang sekarang Anda makan pun nggak pas Lebaran toh. Tapi kan kalau kita ubah menjadi seperti itu Pak, requirement-nya kan beda sudah ya Pak. Pabrikasi kan sudah perlu mesin waffle. Ya, nah itulah Pak yang saya maksud bahwa ketika kita scaling up, ketika kita mau naik kelas, itu udah beda tuh Pak tuntutan yang apa namanya yang kita butuhkan untuk membesarkan itu. Serangkaian ilmu Pak itu harus diterapkan. Mulai dari scanning marketnya, riset marketnya, brand positioningnya, marketingnya, sellingnya, customer retentionnya, bla 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 Pak, termasuk operational excellence-nya, continuous improvement-nya, macam-macam apa namanya mechanical engineering-nya, ERP-nya sudah ada belum, MRP-nya sudah ada belum dan seterusnya Pak. Itu begitu banyak hal yang nanti tentu satu persatu ada di dalam program yang akan ditawarkan oleh Primabis. Nanti Bu apa namanya Bu Dia akan menjelaskan. Jadi mudah-mudahan Pak Okto paham ya Pak ya. Jadi menuju ke go internasional Pak itu nggak bisa kalau kita tidak melalui tahapan-tahapan itu Pak. Begitu. Betul Pak. Ya, terima kasih Pak Budiman. Sama-sama Pak. Ya Pak, selamat siang. Siang. Sudah Bu Dia silakan. Oke, terima kasih Pak Oktogiri ya. Terima kasih juga Pak Budiman untuk sudah bisa menjawab gitu ya. Mungkin nanti setengah dari jawabannya nanti akan lebih dijelaskan lagi sama Budi ya gitu ya. Dengan menginformasikan program Primabis ini seperti apa. Oke, kalau gitu silakan Budi ya. Iya, sebentar. Saya mau share lagi. Oke, teman-teman, semoga ini udah kelihatan ya share screen saya. Kalau tadi Mbak Zahra juga menanyakan tentang Indonesia Prima itu apa sih gitu kan. Tadi kan kita belum bahas tentang Indonesia Prima. Ini adalah Indonesia Prima. Kami intinya adalah membantu sebagai partner Anda atau juga sebagai advisor Anda untuk expand bisnis melalui global network yang kita punya. Kemudian ini role Indonesia Prima, jadi kita sebagai strategic business partner dan advisor, dan juga sebagai global expansion strategist, baik dari perusahaan yang dari luar ingin masuk ke Indonesia, begitu pula perusahaan Indonesia yang ingin develop juga ke luar atau untuk menguatkan bisnisnya ya. Dan tidak hanya di global saja, tapi juga di Indonesia sendiri. Nah, kemudian ini ada beberapa bisnis network yang sudah kami miliki, seperti tadi juga sudah hadir dari China, kemudian di Filipina kami juga sudah ada partner. Nah, kemudian ini klien-klien kami, oh ya tadi sekilas adalah Leadership Organization Network yang kami sangat aktif di dalamnya sebagai Global Chair maupun sebagai Executive Director di sana. Kemudian ini adalah klien-klien kami saat ini. Kemudian ini adalah objektif dari Indonesia Prima. Kami ada Prime One, kemudian Primabis.one ini yang sedang kita launching saat ini. Kemudian kami juga ada Prima Power, Agri Prima yang fokus di agriculture. Kemudian di Global Halal Food juga ada dan ada di Prime Modesty. Nah ini beberapa kegiatan kami ketika kami melakukan kerjasama dengan jaringan kami yang ada di luar negeri, sampai dari ini India, kemudian ada dengan Pak Martin di Filipina, dengan Korea dan seterusnya. Nah sehingga kami mendesain namanya Indonesia Prima Enterprise Development Design
Nah, kita mulai dengan Prima Biz One ini. Jadi Prima Biz ini ingin mengakselerasi teman-teman entrepreneur Indonesia untuk kemudian kita bawa bisnisnya atau produknya melalui Prime One ini sehingga bisnis teman-teman bisa lebih accountable dan juga sustainable, kemudian bisa masuk juga ke global market expansion. Tadi Pak Budiman sudah menjelaskan kenapa entrepreneurs harus growth, dan tentunya baliknya ke brand value yang teman-teman miliki semuanya. Nah, Prima Biz adalah satu flagship program dari Indonesia Prima yang ingin sekali membuat atau menguatkan bisnis teman-teman semuanya melalui 3 step. Jadi 3 step ini, yang pertama adalah Prima Step. Jadi Prima Step itu mulai dari nurturing, jadi membuat solid foundation untuk early stage bisnis. Nggak cuma early stage saja karena perubahan market yang saat ini begitu cepat sehingga mungkin ide-ide bisnis yang sebelumnya bisa dijalankan, let's say kalau sekarang kan parameternya sebelum pandemi gitu ya. Mungkin bisa dijalankan sebelum pandemi, cuman sekarang sudah berubah. Nah, ini kita masuk ke Prima Step. Kemudian setelah itu step selanjutnya adalah namanya Prima Rise. Jadi Prima Rise itu masuk ke incubating dan accelerating. Jadi kita sudah mulai punya ada timnya, kemudian ada sudah mulai punya mungkin otomasi sistemnya di situ. Nah, ini kita masukkan dalam Prima Rise sebagai incubating dan accelerating. Setelah itu kita masuk ke namanya Prima Donna. Nah, di Prima Donna ini mulai scaling up, jadi mungkin nanti kita bisa pertemukan juga dengan pendanaan, dengan investor ataupun funding lainnya, dan juga kita bisa connect dengan partner-partner dari luar negeri. Ini masuk ke Prima Donna. Nah, khusus di 2024 ini kami akan fokus di Prima Step. Jadi Prima Step ini kita akan coba fokus di 2024. Di Prima Step sendiri kita bagi menjadi 2. Ada namanya Essential Module dan ada juga namanya nanti Enrichment Module. Jadi Essential Module ini adalah modul yang sebagai dasar tadi ya, sebagai dasar, sebagai fondasi bisnis yang memang teman-teman sudah miliki atau sedang menjalaninya. Jadi mulai dengan Prima Step 1 yaitu Validate Your Business Idea. Ini ada pelatihan selama 3 hari, kurang lebih 12 jam workshop. Di dalam pelatihan ini benar-benar kita akan coba validasi apakah ide bisnis Anda ini bisa dilakukan di saat ini. Maksudnya saat ini itu dengan perubahan customer dan seterusnya. Nah, kemudian ada namanya Prima Step 2. Jadi Prima Step 2 itu lebih ke strengthening your business idea. Jadi ketika di atas kita sudah memvalidasi ide bisnis kita, maka di Prima Step kedua kita menguatkan. Jadi menguatkan ide bisnis yang sudah tervalidasi di Prima Step 1. Di Prima Step 2 ini akan ada 10 kali sesi yang akan kita lakukan selama kurang lebih 3 bulan. Ya. Ini juga masih online, dan yang pertama juga online, termasuk online advisory. Jadi kalau yang 3 hari hanya workshop saja, tapi kalau yang Prima Step 2 kita combine dengan advisory, jadi business advisory. Jadi ketika nanti mungkin Anda diminta membuat design thinking ataupun lean canvas. Nah, kalau di Prima Step 1 hanya mentor atau trainer hanya menjelaskan saja caranya, tapi tidak ada interaksi apakah yang dibuat itu benar atau salah gitu, atau sebaiknya seperti apa, itu tidak ada arahan dari advisor. Tapi kalau yang di Prima Step 2 ini karena waktunya lebih lama, maka kita ada arahan dari business advisor di sini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Prima Step 3 nanti ini tentang implementing idea. Jadi kita sudah punya idenya untuk bisnis. Ini maksudnya bukan berarti bisnisnya belum mulai ya, tapi maksudnya untuk tadi menguatkan bisnis yang saat ini memang sedang dijalankan. Nah, bagaimana kemudian mengimplement ide-ide bisnis tadi atau bisnis plan, let's say ya, bisnis plan melalui effective execution. Karena kalau cuma ide tanpa dieksekusikan juga nggak akan jalan. Nah, di sini ada 3 hari bootcamp. Kalau Prima Step 3 ini mungkin dalam setahun kita hanya
lakukan selama 4-6 kali bootcamp karena ini offline acaranya. Kalau yang Prima Step 1 dan Prima Step 2 kita akan adakan cukup intensif ya. Maksudnya kita punya agenda cukup banyak di situ. Kemudian ini ada 12 enrichment modul, jadi tidak hanya yang esensial saja, tapi kita juga memberikan enrichment modul. Nanti teman-teman trainer di sini akan menjelaskan satu persatu apa sih enrichment yang mereka akan berikan kepada teman-teman, kepada para peserta. Mulai dari enrichment 1 tentang proyeksi keuangan, financial projection dan analysis. Kemudian kita ada bagaimana kita bisa memotret kompetitor, nanti akan ada analyzing competitiveness using Porter's 5 versus model. Nah, kemudian profiling target market, karena selama ini teman-teman entrepreneur ya, kalau jualan itu kan katanya untuk semua orang. Sebenarnya kan jualan tidak boleh untuk semua orang. Makanya nanti di enrichment 3 akan diajari atau sharing tentang bagaimana sih memprofile target market menggunakan market research yang simple, karena ini memang kan dilakukan oleh early stage business gitu ya. Kemudian ada materi keempat, 5 rangkaian proses pelanggan saat memutuskan melakukan pembelian. Kemudian ada project management, ada tentang kolaborasi dan tim. Nanti akan dijelaskan satu persatu oleh teman-teman trainer, jadi saya sekilas aja. Nah, pasti kita punya ada 12 enrichment. Nah, karena kita sudah bekerjasama dengan Blibli, nanti pembelian materi ini atau ketika Anda memutuskan ingin mengikuti materi yang mana, silakan langsung ke Blibli aja. Tadi saya juga sudah cek, kalau Anda masukkan keywordnya Indonesia Prima, maka akan keluar di situ pelatihan-pelatihan yang akan kita selenggarakan. Atau Anda boleh catat ini hotline-nya Prima Biz melalui WhatsApp 089976888878. Nah, untuk promo launching, kita akan adakan promo launching ini sampai dengan tanggal 10 Maret. Jadi kita adakan kelas pertama di Ramadan, karena mungkin sambil habis sahur gitu ya, habis sahur iseng gitu kan pagi, ataupun pas ngabuburit di siang-siang gitu, bisa sambil belajar juga di sini. Jadi untuk promo launching ini Prima Step yang biasanya kita jual sehari 1,5 juta selama 3 hari, maka ada diskon 50%, jadi 750.000 untuk 3 hari. Kemudian enrichment modul harga normalnya di 500.000, kemudian kita diskon juga, atau ada harga khusus ya, harga khusus promo 500.000 untuk 2 modul. Dan ini semua berlaku untuk workshop di bulan Maret. Kita akan adakan minimal 25 peserta dan maksimalnya 50 peserta, sehingga pembelajarannya bisa lebih kondusif. Jadi nggak terlalu banyak peserta juga yang akan kita terima di 1 kali workshop ya. Kami juga sangat aktif untuk menulis ya tentang entrepreneurial di majalah Marketeers. Nah, ini tadi saya dan Pak Budiman sebagai leadership team di sini, dan kita dibantu oleh teman-teman trainers dan juga teman-teman business advisor untuk membantu bersama-sama membantu seller Blibli dan teman-teman entrepreneur untuk kelas. Ini kontak kita di Casablanca.
Di Blibli, semua seller dan partner bisa berkembang. Karena buat Blibli Seller adalah sahabat suksesku. Bersama Blibli Seller Digital and Activation berkolaborasi untuk memperluas wawasan tren dan tips bisnis terkini. Supaya toko seller tidak hanya eksis di Blibli, tapi juga di seluruh media komunikasi. Blibli juga selalu memberikan materi ilmu bisnis berisi agar seller selalu teredukasi dan bisa bersaing di pasar online baik secara daring maupun secara luring. Apalah kesuksesan jika dirasakan hanya sendiri? Komunitas Blibli Seller selalu siap memfasilitasi agar seller dan partner selalu bisa berbagi supaya kesuksesan bukan sekedar narasi. Dari sekarang hingga nanti, mari terus bertumbuh dan berkolaborasi bersama Blibli. Blibli.